دي قبايليين ما تلوى كذي يصيروا نظر الدفير إلا قد نرضي بالنا ما تشد نقول لك سوارن غارتيتا غادك لا تقار النوتني غادي سوارن من فغان افكروا فخيخ دي تيجي وسو فغان فرون سينو فغن الصند قاسش الحكوم استمر في القبيله راه كنت اسفل ركني غاساكي هذا سميني وتشكل خماره فلانا ركني يبقى تتعدي غفوشن ما إلا كلا فكر بايك راس نسوان هذي أرباز مسكون وردي بري وندكسن سيلجي هنوني دكا وثغرس تولي كبران في المدن مرة مش فاندي غلي سيلجي هنوني دكا وثغرس تولي كبران في المدن مرة مش فاندي غلي توقف الربادك خامن يثرب ومرني دم توقف الربادك خامن يثرب ومرني دم ويدي تنسس نرول نغر الفراني ويدي تنسس نرول نغر الفراني نوفذاك نرزا غزاكلون الرواية نفغد سكيمي بوشن سيميكيزم نفغد سي الجزائر تا فرانسيس غا الجزائر تا عراف زكواك نكوني ما تشدوي قال إيش قبل ندل ما تشدوي قال إيش قبل نرفطل ما تشدوي قال إيش نكرن لاصل نكر سمنو ذك منو غنا ماشي كان ذا مشاردنا ويلي سر يثمرز القبايل يفين النو غامي شرا نصفض الحيف في الجزائري مرة ذا شو نوالا ذاكن شرا نفكا سفل إوا كنا تيدير الجزائر نتجمعت الجزائر نتوكدوث الجزائر نزر فان بومذلي ضربات دولوم وريت شراراتيط الجزائريين النظام. Il a détourné le projet de construction de l'université de Fgueït vers une autre ville. Donc il y avait eu un mouvement populaire de protestation et de contestation qui avait vu le jour à cause de ça. Donc en 1981, c'est au tour de Fgueït de connaître son printemps à Mazia. C'était les événements du 19 mai. L'université de Fgueït, donc, il a été arraché de haute lutte par le peuple kabyle. Et depuis Fgueït est devenu un deuxième sanctuaire du combat démocratique qui est à Mazia d'une manière générale. قبايلي ثورة تنوزور ثرهان كيف كرايلا ندي التونيث الساكين ولا شوي غيرنا تزرا ما شو ولا شوي غيرنا ولا زمرن سلي شارنسن ولا زمرن سبوت في لقايت دون دوك شاريون ولا زمرن ستوفي قد ذكران ولا زمرن ولا سوا الشمع نكوني نسان يون ومري يون السلاح كيري فاسننا يوهر كلش ذا الزرف ذا الحق السكنة قارناك ذا الزرف ذا الحق يتسناغن قارنا سوديرنان ألاو نادين في كيتايلاو الساكين أغرفاق فايلي وريكي سايلا ولي وندي الدنيث أغرفاق فايلي يتقدر ياكو غرفان يتكاس نفايت ما تناغن غا في زرفان نسون الساكين لا دلان تناغا فايلنا أيلنا تمرتق فايليث أيلنا تير اللي لا ليبرتي أيلنا غاثنا حرس والكاق فايلس لي تاكابيل إميد أيلنا فيلان تسنا ولا شو ذا غي سمرن حنا كوضرانا وضار لفغنا استقصى ويدي سلك نسكير مقنين ان انت فيني صار عندي 63 استقصى ويدي سلك نسكير مقنين ان انت فيني صار عندي 63 ان انا مليك ذو ضعيف كنيت نمشي وسيلحي ان انا مليك ذو ضعيف كنيت نمشي وسيلحي وذني غتي بوينا غيلي فداك ورزز نابين وذني غتي بوينا غيلي فداك ورزز نابين
été créé par des militants kabyles le 5 juin 2001 dans la foulée des événements du Printemps Noir. Durant ces événements, la Kabylie a été réprimée dans le sang et dans l'indifférence totale du reste des Algériens. Ça nous a fait prendre conscience du fait que le peuple kabyle n'a pas d'avenir dans une Algérie qui le réprime, dans une Algérie qui ne le reconnaît pas. Donc, il n'a pas d'autre choix que de recouvrir sa souveraineté confisquée d'abord par la France coloniale de 1830 à 1962 et par la suite par l'Algérie arabo-islamique qui a succédé à l'Algérie française. Donc notre combat est un combat libérateur qui s'inscrit dans l'universalité car il incarne des valeurs de liberté, de tolérance, de laïcité et de fraternité. أتسيد حلينا دسنا تتشن هاكي تضرا نحلات سيد وسند تشانس يزرن سكفانس نبنا خمرا دي الصحراء ويا يكتبنا فوسي تربعة الوجدة دي سرداسن نغاس كريون يدقارون رولند سكيكي من فرنسا سي لارمي فرونساز هذه مقلدة لي ديزيرتور دو لارمي فرونساز خالد النصار د تواتيا كل شيء اللي رويا جاك المدلال فرنسا مثلا الزنداكي اسميت في فرنسا سد من تسامور تاكين الجزائر سفكايا سنت تشانت سنيكرنت كفانت احسبنا غيزان الويكي خدمني فرنسا ما تشد نكوني كثنسا إواكن أدمر إصغد الحرمة يوارفق فايلين الساقين ولاش التمسير ولاش لا لوسون أنا غدب كل وكذا كي حكمن ما يقداش ننسون رويحين نفكاثة ذا سفل عام غرذو مزيان حمالي ذا مني فل نجري وزرعان قال نغيد زقان طفتها وسلك وسايثمع وين يغلي الويضة يرفث انا الرصوان انفك بينا اثام ورثك من عاد ثك اسم الحار مع غفي ذمع ترك ضم الصبيان ذي الجران ونلحشش يعمرها لمقامات التان اثغل فمي لفان خاسي فالسرد الماون السلاح الكولي ثنبويو ما نمذ يكورديون قد صارت السالي قوة ثورسة والثارومي وتفنقي ونورس زمير حد قد يسوى السيسة السالي في ثمور ثنغان استلقاء. Nous réclamons pacifiquement ce droit inaliénable qui est le droit à l'autodétermination. C'est-à-dire, nous voulons redonner la parole au peuple kabyle pour choisir librement le statut politique qui lui suit. Pour nous, c'est un exercice de démocratie et ça, c'est très, très important. Nous n'imposons rien au peuple kabyle. De toute façon, vous n'aurez pas la force d'imposer, vous n'êtes pas une force armée, ni une force économique qui va pénaliser. Donc, une force armée, donc, vous avez raison, parce que notre combat est pacifique. Voilà. Une force économique,
je ne partage pas votre opinion parce que je sais une chose, si la Kabylie n'a pas de potentialité économique importante, elle aurait été déjà éjectée de manière officielle de l'Algérie officielle dès 1963. يلهاوين يشفون نشفى داك ديك سباس النين تساين اشحال دا بوليس انا ما يداني يقبايلين لي سيتويان كابلا السونار وخاد امراتنا لي تيروريست الساكيني لي تيروريست الساكين اسف كاس لي بونسيون كاس نخامن اخو الدين البوليس كاع نعمل les terroristes aux Zmerdan, les terroristes, c'est la loi sur la réconciliation nationale. Et ça dit les terroristes, les comités de soutien, historiquement parlant, la Kabylie a toujours été le bastion de la laïcité. Comme je l'ai dit pendant le rassemblement du 3 août, la laïcité est une valeur kabyle ancestrale avant d'être une notion de modernité. Elle ne date pas du siècle dernier en Kabylie. C'est une valeur séculaire millénaire. La Kabylie a toujours fondé son organisation sociopolitique sur le principe de la séparation du religieux du politique. À titre d'exemple, les judaïstes jurent sur la Torah, les chrétiens sur la Bible, les musulmans sur le Coran, les Kabyles jurent en posant la main sur le cœur au nom de toutes les religions, au nom de toutes les croyances. C'est-à-dire, il y a une tradition de neutralité religieuse et de non-préférence confessionnelle. La Kabylie a toujours respecté toutes les confessions. Il a toujours séparé sa vie quotidienne de la vie religieuse. Donc, la religion a toujours fait partie de la sphère privée et non de la sphère publique. Et c'est la laïcité. Et cette laïcité, elle date déjà même du donatisme et même du pape Mézières Gilaz, qui était le premier à parler de la séparation du religieux du politique dans ces termes. Et il faut séparer la religion de la politique. Donc il y a une tradition millénaire ancestrale. À partir de là, il est inimaginable. Il est inimaginable de trouver une organisation islamiste prospérer en Kabylie. D'ailleurs, en 1991, durant les élections législatives, le FIS a réalisé un raz-de-marée à l'échelle de toute l'Algérie, mais aucun siège en Kabylie. Aucun siège, je dis bien aucun siège. Les organisations islamistes n'ont aucun siège, même dans les APOui, les assemblées populaires de Wilaya, en Kabylie. Et du jour au lendemain, au moment où le terrorisme islamiste est vaincu militairement, et le régime algérien parle d'un terrorisme résiduel, on trouve l'émergence d'Al-Qaïda en Kabylie, dans une région qui a toujours été laïque et hostile à l'islamisme. Donc, la conclusion est très simple. Il n'y a pas d'Al-Qaïda en Kabylie. Al-Qaïda en Kabylie est une création du pouvoir algérien. À travers cette entreprise criminelle, il vise deux objectifs. Un, semer la terreur en Kabylie pour faire fuir, d'une part, les investisseurs, donc appauvrir la Kabylie et l'obliger à abdiquer devant le régime algérien pour demander sa sécurité. Voilà, ça c'est le premier objectif. Et d'autre part, faire oublier au peuple kabyle
ses revendications initiales, les revendications de liberté, c'est-à-dire l'avènement d'un État kabyle. Au lieu que le peuple kabyle lutte pour l'instauration de son propre État, elle va être absorbée par le souci d'assurer sa propre sécurité. Ce qu'on appelle en kabyle le deuxième objectif recherché par le régime à travers Al-Qaïda en Kabylie, justement, c'est de ternir l'image de la Kabylie à l'échelle internationale. En la présentant comme étant le fief d'Al-Qaïda, d'abord, il va dissuader les investisseurs étrangers de venir investir en Kabylie, parce qu'en Algérie, en dehors des hydrocarbures, il n'y a que la Kabylie qui attire les investisseurs étrangers. Et tout le monde le sait, c'est Bouteflika qui a tout fait pour que les investisseurs étrangers ne s'établissent pas en Kabylie. Et en plus de ça, en présentant la Kabylie comme étant le fief de Al-Qaïda, il va la priver du soutien international. Si vous soutenez la Kabylie, vous soutenez Al-Qaïda. Donc, il faut priver le MAC et le GPK de tout soutien international. Voilà les objectifs du régime en créant Al-Qaïda en Kabylie. De toutes les manières, en Kabylie, tout le monde sait que les terroristes qui sillonnent en toute liberté la Kabylie sont des agents du régime algérien. كل يرني غثس بشلم الثلث والحور يصفى المرات تنقم عشت مرا كل يرني غثس بشلم الثلث والحور يصفى المرات تنقم تقول ملح نور تسلوفي تقول ما تغلي واجي تقول ملح نور تسلوفي تقول ما تغلي واجي يواجه ديالي وادي نكشوف وغسلم أيوة فينك شوف سكوتة قرب مسد حيلة ويضارني جهدن أحصوت الحب غيرتي للشوال وين سكوتة قرب مسد حيلة ويضارني جهدن أحصوت الحب غيرتي للشوال وين شمار فرصن تمثل الرقصة دستر مازال شمار فرصن تمثل الرقصة دستر مازال هذا من أغلب البحار نشوى لذيك وداين هذا من أغلب البحار نشوى لذيك وداين ورتو فانا راك واش راه خدمن وغالن لا غد تمكينن أكاد هم مستوى النثنين إفوايوثن إفوايوثن كي نكون تسواليثن دي قبايليين دي قبايليين وما عرقنت تمثال يتسواكل خن غافي قاسن كراغ في غريم ورتسوغال ثلاثة وزن بوكات يكون ينقان ورتسوغال ثلاثة وزن بوكات يتكسر في لون الحرمة وغال تدار وخام أخام التقبايليث غروة تتيغ ما كون سربحان الناس تدير وسط الصغاسة شراب بني كي غير لا ديتش غير فقرا غادي يماتش والي قصدي مرباح زيك اللي خنا قارنا كنتضرب بالجزائر يسقي الزيف هاسن يوالد يحيق لي تساونيك ما صغى الموت غير ثقارو تحواجنا راه ذكرونتيد يروح هاد ينطق نغاند والي التوفيق نانا خرب الجزائر بالمقلع أكاد قارن يسواليك ما صغى الموت اسمي ورد حواجنا راه ذكرونتي دمير الشقدور ما إذا يقلا توفيق القصدي مرباح ذكرونتني اش هاديني في اللون أو تاكل 200,000 وكنا ذا دوثم ذا درجمم ألا وريفو ثرى الحال اللي سدال نوان أخا من ونطاق فايلي
ورتجت تغال مذاوزن قريفاس نبويا هكا يكون نشتو كدوت لا ديموكراسي ونشميرنا لا تريد مكالا فرانيمان ان démocrate n'a pas le droit de s'opposer à l'autodétermination. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Alors, accordons ce droit au peuple kabyle pour décider de son destin. هكذا يمكن هذه نوفراني معنا ريفيروندوم دوتوديتيرميناسيون هكذا يصران ذاك نهار في قبايلي غادي يفرنتي لليل لو كنت شاي نالاتي وتدنيني لا مسكات الوالي ونخلط الفوتا ريفيروندوم دوتوديتيرميناسيون الأجرام غير فاق بالي غادي يفرنتي لي لا ليبرتي ولي فرنانات ودرت الدولة هسا كي نشوف كونتاكت يجي نتشو سوالا نتايا أما لا تقارن نسالي العاد حكي مثلا ينشف تراب تدخل في الطوطيس أذونا غير ترفدهم يقول غافك سومي مش حاسقيس ناكلين غور راسين ولا يباب راسين استعرض فلا يا قبايلي ولا يمسيغون الا يمسيغ لا سميت نرفات ويا لوكي تترفدني ما غلاش ننسان ركبت يا رصاده سالو ما إلا يمسيغ لا سادي تولي رفدنا يمسيغ الكرابو بشير فاش سميت تغالي ما غلاش ما كيدير فدان في تولاتي والزماج في الشباب سي كمين ما nous sommes fiers d'avoir imposé le drapeau à mesure et nous sommes fiers d'avoir imposé le drapeau kabyle. Durant les événements de 2001, notamment après la grandiose marche historique du 14 juin, la Kabylie aurait pu imposer le statut politique qu'elle voulait. Malheureusement, à l'époque, ceux qui étaient dans le mouvement citoyen ont choisi une autre option, c'est l'option algérianiste. Et nous avons raté vraiment une occasion historique d'instaurer un État kabyle. Donc, pour nous, c'est une question de temps. Par la mobilisation populaire, par la justesse de notre combat, par l'internationalisation de notre question, tôt ou tard, nous arriverons à notre objectif. العسكر ضجرد ما يغرس الصرصور السبايس يا الذي زيلاد سميري الذي يرقصنا وللرنا لا 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 ولما استكمل السلاح ولما استكمل السلاح سرق الدار كن قزم النار لا 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 في ثمر سبل الارواح في ثمر سبل الارواح بذل مثولات الطيبه يويلنا ذكرا أكن وردت سادر السماحة أكلاقي ذيلا لا 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 السيسي للذن بني والسيسي للذن بني ما نسوي ثسيدة من النار لا 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 تقبيل ثلق سات مغير تقبيل ثلق سات مغير
أنا ما تبسو تفرجان أنا عندي الشيخ حبان الشيخ محمد القرآن إما غراسة نتكرا ولا 54 ويد 63 دويت هكا كي غير البراغة مطار جاو كمان نصال معتوب والناس سعيد مقبل نبيلة جحلين كاتيا في الكلام في مدينة الكناب يوكلنا قدام البقار اجي وغادي قدام البقار تنمير تاع القران انا ودينير نقيد عن فطغرنا او فنار فيه ياكل مغناش لاكي المال يجيبون لنا اللي قبيليين انت مثال انت الصفر اهل السالين لقى السوار يا لخنا قبيلين اجي نصرف الناس ولا يا قبيلين فلنتروى